अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महानूर कैसर और मैं हूँ मरियम अल्ताफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं 9 मई को गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे का जेल ट्रायल मुकम्मल हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से मुकदमे का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज समेत 33 मुल्ज़िमान के हतमी बयानात कलमबंद। प्रोसिक्यूशन के तमाम 41 गवाहों के बयानात पर जिरा मुकम्मल हो चुकी। दौरान ट्रायल 4 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया गया। एटीसी जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में ट्रायल मुकम्मल किया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी बताइएगा। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ ही मौजूद होंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। 9 मई को गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे का जेल ट्रायल मुकम्मल हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से मुकदमे का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। ये अहम फैसला है जो आज सुनाया जाएगा। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज समेत 33 मुल्ज़िमान के हतमी बयानात कलमबंद। प्रोसिक्यूशन के तमाम 41 गवाहों के बयानात पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। दौरान ट्रायल 4 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। एटीसी जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में ट्रायल मुकम्मल किया। पीएचए की गफलत या बच्चों की तरबियत का फुकदान कौमी हीरोज की तौहीन की जाने लगी। बच्चों की जानिब से गुलशन इकबाल पार्क लाहौर में नस्ब अल्लामा इकबाल के मुजस्मे की तौहीन की गई। साबिक सदर ज़ियाउल हक के दौर में तामीर किया जाने वाला गुलशन इकबाल बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये मुजस्मा बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। ये क्या मामला है, जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैनुल आबिदीन, बताइएगा इस हवाले से। ये एक वीडियो है लाहौर के एक बड़े पार्क गुलशन इकबाल पार्क की, जो कि पिछले 7 से 8 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसकी जब तहकीकात की गई तो ये बात सामने आई कि लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में, जहां पर शायर मशरिक हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करने के लिए जो उनका मुजस्मा बनाया गया है, उसकी बुनियादी तौर पर ये तौहीन की गई है। और इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह इन बच्चों की तरफ से इस मुजस्मे के साथ एक्ट किया जा रहा है, और जो बड़े हैं वो वहीं पर खड़े इनको खुद ये एक्ट करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। और ये ऐसी एक वीडियो सामने आई है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता, जो कि कई सवालात इससे जन्म ले रहे हैं। इस वीडियो के हवाले से कुछ तफसील बताऊं तो इसमें एक तो पीएचए की गफलत भी है और दूसरा बच्चों की तरबियत का भी फुकदान देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान को बनाने में जिन कौमी हीरोज ने किरदार अदा किया, ये उनकी मुबैना तौर पर तौहीन की जा रही है कि बच्चे गुलशन इकबाल पार्क लाहौर में नस्ब अल्लामा इकबाल के मुजस्मे की तौहीन कर रहे हैं। ये पार्क तो ज़ियाउल हक के दौर में तामीर किया गया था, लेकिन उसके बाद इसकी जिम्मेदारी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को तफवीज़ की गई। लेकिन इससे कबल भी 4 साल कबल इसी गुलशन इकबाल पार्क में ही अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुजस्मे की जो तौहीन है उसका वाक़या पेश आया। और अब ये 2025 दिसंबर में फिर इसी तरह का ही ये एक वाक़या पेश आया कि फैमिलीज के साथ जो आए बच्चे हैं वो मुजस्मे तक पहुंच चुके हैं, जबकि पीएचए की तरफ से इस मुजस्मे के साथ फेंस भी लगाई गई थी। लेकिन अथॉरिटी जो एजेंसी का अमला है और जो सिक्योरिटी है, उसकी ये तशवीशनाक लापरवाही नजर आ रही है। शायर मशरिक के मुजस्मे की 9 उम्र बच्चों की और लड़कों की जानिब से मुबैना तौर पर तौहीन की जा रही है। और दूसरी तरफ तरबियत का आलम यह है कि वालदैन जो हैं वो इस वक्त एक खामोशी की तस्वीर बने हुए हैं। तफरीह के लिए आया शख्स खुद बच्चों को मुजस्मे के अहाते के अंदर उठा कर दाखिल कर रहा है। और ये जो स्क्रीन पर वीडियो दिखाई जा रही है, ये मुबैना तौर पर इस चीज की जो गवाही है वो चीख कर दे रही है कि किस तरह एक शख्स खुद अपने बच्चों को इस मुजस्मे के अहाते के अंदर उठा कर दाखिल कर रहा है। दूसरी तरफ जो शहरी की तरफ से वीडियो बनाई जा रही है, उस शहरी की जानिब से इस वालिद को समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसके जवाब की बजाय सिर्फ बेबसी सामने आई। अब
یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ کئی سوالات اس سے جنم لے رہے ہیں کہ اتنے بڑے اور تاریخی باغ کی جو سیکیورٹی ہے وہ کہاں پر تھی، پی ایچ اے کا عملہ اس جگہ پر کہاں پر تھا، تاریخی باغ میں نصب قومی ورثے کو اور اس قومی ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو مجسمہ بنایا گیا اس کو کس طرح لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر جب ویڈیو وائرل ہوئی اور اس کے بعد اب لاہور نیوز کی طرف سے اس معاملے کو اٹھایا گیا تو ابھی تک پی ایچ اے کی طرف سے کوئی خاطر خواہ کارروائی کیوں نہیں کی گئی، یہ بھی جو سوال ہے وہ جنم لے رہا ہے۔ پی ایچ اے کے زیر انتظام پاک میں قومی ہیرو کی یہ جو تضحیک ہے اس نے کئی سوالات جنم لے لیے ہیں اور اب اس ویڈیو پر کافی جو تنقید ہے اس کا بھی اتھارٹی کو اور پنجاب حکومت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات جو دو نکات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پی ایچ اے کی طرف سے اور جو گلشن اقبال پاک کا عملہ ہے ان کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے تھے کہ یا وہ زین العابدین آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ایک دور تھا کہ جب تعلیم پر کم اور تربیت پر زیادہ زور دیا جاتا تھا، آج تعلیم پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت توجہ دی جا رہی ہے مگر تربیت کا تشویشناک فقدان ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، ماہر نفسیات نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سہیل کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی پر ان سے بات کریں گے، ان کی رائے لیں۔ جی سہیل کیسر بتائیے گا کیا آپ کا کہنا ہے، ہمارے قومی ہیرو کی جو ہے وہ تضحیک ہوئی ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ابھی آپ نے تعلیم اور تربیت کی بات کی ہے تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اب بظاہر تو تعلیم پر بہت توجہ دی جاتی ہے لیکن تربیت کا شاید کہیں نہ کہیں اب فقدان پایا جاتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بچے ہیں، ان کو تربیت اس طرح کی نہیں فراہم کی جاتی کہ جس سے ان کو اپنے قومی مشاہیر جو ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل ہو، ان کو معلوم ہو کہ ان احباب نے ہماری آزادی کے لیے کتنا اہم کردار ادا کیا۔ اسی کا ایک شاخسانہ اس حرکت کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک جو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کچھ بچے علامہ اقبال کے مجسمے کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کہیں پر بھی کمرشلزم کا عنصر زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں جو دوسری ہوتی ہیں وہ نظر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو تعلیم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اب اس میں چونکہ کمرشلزم کا عنصر بہت زیادہ ہو گیا ہے صورتحال جو ہے وہ تو اس تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بگڑتی جا رہی ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ اپنے مشاہیر سے تو انہوں نے کیا آگاہ ہونا ہے، ان کو تو شاید بہت ساری ایسی دوسری بیسک کا ہی نہیں معلوم کہ جو کسی زمانے میں جن پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری سمجھا جاتا تھا اور والدین سے تربیت کا جو سلسلہ شروع ہوتا تھا تو اساتذہ اس کو آگے بڑھاتے تھے۔ لیکن اب جو اساتذہ ہیں ان کی بھی زیادہ جو توجہ ہے اسی امر پر مرکوز رہتے ہیں۔ وہی بات کہ جو میں نے کمرشلزم کی بات کی ہے تو یہ تمام ٹھیک ہے سہیل کیسر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ زین العابدین کا رخ کریں گے۔ زین العابدین بتائیے گا کہ کیا اتھارٹیز کی جانب سے اس کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن لیا گیا ہے؟ دیکھیں اتھارٹی کی طرف سے جو ایکشن لیا گیا ہے وہ تو صرف اتنا ہے کہ پی ایچ اے انتظامیہ کی طرف سے اس معاملے کا نوٹس لیا گیا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے جو نشاندہی ہے وہ کر دی گئی اور پروجیکٹ ڈائریکٹر گلشن اقبال پاک کی طرف سے یہ موقف ابھی تک سامنے آیا ہے کہ شاعر مشرق کے مجسمے کے پاس جو سیکیورٹی کا عملہ ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے جبکہ غفلت برتنے والے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ کچھ روایتی لائنیں ہیں جو کہ ایک عرصہ سے ہم جرنلزم کرتے ہوئے زین العابدین ہمارے ساتھ ہی موجود تھے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے پی ایچ اے کی غفلت یا بچوں کی تربیت کا فقدان ہے، قومی ہیروز کی توہین کی جانے لگی ہے۔ بچوں کی جانب سے گلشن اقبال پارک لاہور میں نصب علامہ اقبال کے مجسمے کی توہین کی گئی ہے۔ سابق صدر ضیاء الحق کے دور میں تعمیر کیا جانے والا گلشن اقبال بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ سہیل کیسر اور زین العابدین ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرے تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔
आगे बढ़ें और आपको अपडेट करें। डीएसपी का बीवी और बेटी को कत्ल करने का मामला। पुलिस ने मकतूला की बहन की दरख्वास्त पर डीएसपी को मुलजिम नामजद कर दिया। डीएसपी उस्मान हैदर को अगवा और कत्ल की दफात के तहत नामजद किया गया। सेशन अदालत ने डीएसपी उस्मान हैदर की दरख्वास्त जमानत मनसूख कर दी। डीएसपी उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया था। मज़ीद तफसीलात जाने के मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा। हाँ बिल्कुल, ये डीएसपी की जो है उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल का मामला है और बीवी और बेटी के हवाले से जो कत्ल के इक़दाम कत्ल की जो एफआईआर थी उसमें नामजद कर दिया गया है वो मुलजिम डीएसपी को। और इससे पहले जो मुलजिम ने अबूरी जमानत जो है वो 20 तारीख तक करवा रखी थी, लेकिन डीएसपी के जो गिरफ्तार होने का मामला था उसमें 506 की दफा के तहत एक अलग मुकदमा जो है था वो दर्ज करके उसमें गिरफ्तार किया गया था। अब डीएसपी उस्मान हैदर को जो है बाकायदा उसके मुकदमे में नामजद कर दिया है और अदालत ने डीएसपी उस्मान हैदर की जो जमानत थी अबूरी जमानत उसको कैंसिल भी कर दिया है। बल्कि पुलिस ने मुकदमे में जुर्म 201 और 302 की दफा जो है वो इजाफा कर दी गई है। और इसमें खास बात ये है कि ये मुकदमा पहले डीएसपी उस्मान हैदर की मुद्दत में अगवा का दर्ज किया गया था और अब पुलिस ने जो है वो मुकदमे का जो मुद्दई था पहले उसमें उसको मुलजिम करार देके उसमें गिरफ्तारी जो है वो जाहिर कर दी है, गिरफ्तारी कर दी गई है। और अबूरी जमानत जो उसने पहले 20 तारीख को करवाई रखी थी वो आज अदालत से मंसूख हो गई है और उसके बाद गिरफ्तारी जो है 302 की दफात में दर्ज होने वाले मुकदमात यानी कि आजाद होने वाली दफात के तहत उसमें गिरफ्तार कर दिया गया है डीएसपी उस्मान हैदर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। सीसीडी के मॉडल टाउन और चोंग में मुबैना पुलिस मुकाबले 2 मुनशद फरोश हलाक हो गए। मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया। दौरान छापा मुलजमा ने साथियों के साथ पुलिस पर फायरिंग कर दी। अयाज अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हुआ। चोंग मुबैना पुलिस मुकाबले में जेर हिरासत मुलजिम मारा गया। मुलजिम साथियों की फायरिंग की जद में आकर मारा गया। मुदस्सिर हुसैन से इस बारे गुफ्तगू करेंगे। जी मुदस्सिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सीसीडी पुलिस के जो मुबैना पुलिस मुकाबले जारी हैं और 2 और मुनशात फरोश मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए हैं। पहला मुकाबला जो है वो चुंग में हुआ है। मुबैना पुलिस मुकाबले में जेर हिरासत मुलजिम जो है वो मारा गया। जेर हिरासत मुलजिम जुल्फकार अली को सीसीडी टीम रिकवरी के लिए लेकर जा रही थी। रायविंड रोड शेरशाह चौक के करीब साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इस जेर हिरासत मुलजिम साथियों की फायरिंग की जद में पुलिस का ये कहना है कि वो हलाक हुआ है। हलाक मुलजिम मुनशात फरोश समेत डकैती राहज़ानी जैसे संगीन वारदातों में मुलव्वस था, ये कहना है पुलिस का। जबकि दूसरा जो मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है वो डिफेंस के इलाके में हुआ है। सीसीडी मॉडल टाउन ने मुबैना पुलिस मुकाबले में एक और मुनशात फरोश को हलाक किया है। हलाक मुलजिम अयाज स्कूल और कॉलेज के अतराफ में आइस जो है वो फरोख्त करता था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया। दौरान रेड जो है वो साथियों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो है वो मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। हलाक होने वाले दोनों जो मनशात फरोश है इनकी लाशों को मुतखाने मुंतकिल कर दिया गया है। इस वजह से पुलिस का कहना है कि वाक़े के मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं सीसीडी थाने में और कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के बाद लाशों को वर्षा के हवाले किया जाएगा। जी मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इचरा से 20 किलो सोना लेकर रफू चक्कर होने का मामला। मुलजिम वसीम अख्तर के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमात की तादाद 7 हो गई। साल 2025 के सबसे बड़े फ्रॉड केस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस को कोई सुराग ना मिल सका। मुलजिम वसीम अख्तर के बारे में पुलिस को कोई हतमी इतला नहीं मिल सकी कि मुलजिम बैरून मुल्क है या पाकिस्तान में है। मजीद जानेंगे मुजाहिद लतीफ से। जी मुजाहिद, बताएगा क्या मामला है? इचरा से 20 किलो सोना लेकर रफू चक्कर होने का मामला है। मुलजिम वसीम अख्तर के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमात की तादाद 7 हो गई है। साल 2025 के सबसे बड़े फ्रॉड केस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस को कोई सुराग न मिल सका। मुलजिम वसीम अख्तर के बारे में पुलिस को कोई हतमी इतला नहीं मिल सकी है। मुलजिम मुल्क से बाहर है या पाकिस्तान में, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। पुलिस ने मुलजिम की ट्रैवल हिस्ट्री हासिल कर ली है। मुलजिम के बारे में जल्द ही तफसीलात सामने आ जाएंगी। ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस का मौकफ है। मुद्दई गुलरेज अख्तर की मुद्दईयत में 7,82,80,000 रुपए का तीसरा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ताजर शकील है जिनकी मुद्दईयत में 3,50,00,000 रुपए का भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मियां सोहेल नामी ताजर की मुद्दईयत में पुलिस ने 1,65,00,000 रुपए मालियत का
सोना लेकर फरार होने का भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। वकास नामी ताजर की मुद्दईयत में 65,34,000 की FIR दर्ज कर दी है, जबकि इशरा पुलिस ने 9 करोड़ रुपए का एक और मुकदमा मोहम्मद नूरुल अमीन की दरखास्त पर पहले ही दर्ज कर रखा है। अहमद सदीकी ताजर की मुद्दईयत में पहले मुकदमा 2 करोड़ 25 लाख का दर्ज किया गया था। मार्केट के दुकानदारों की जानिब से 40 के करीब अंदराजे मुकदमात की दरखास्त मौसूल हो चुकी है। पुलिस तमाम मुतासरा दावेदार दुकानदारों के बयानात कलमबंद कर चुकी है और बताया जाता है कि साल 2025 का सबसे बड़ा स्कैम जो है ये सामने है, जिसमें 1 अरब रुपए का सोना और नकदी लेकर एक ताजर फरार ठीक है हुआ है। मुजाहिद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। LWMC का मसीही वर्कर्स को क्रिसमस का तोहफा, तनख्वाहों की एडवांस अदायगी और क्रिसमस का बोनस दे दिया गया। क्रिसमस तकरीबात के पेश नज़र मसीही कॉलोनीज में ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन भी शुरू। तर्जुमान LWMC के मुताबिक ऑपरेशन टीमें 24 और 25 दिसंबर को मसीही कॉलोनीज में मैनुअल स्वीपिंग और चूल्हे का छिड़काव यकीनी बनाएंगे। सफाई ऑपरेशन 2 शिफ्टों में जारी रहेगा। तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। LWMC सफाई टीमें फील्ड में मुतहरिक करने के लिए क्रिसमस सफाई प्लान 2025 पर अमल शुरू करवा दिया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर क्रिसमस तकरीबात के लिए खसूसी इक़दाम मसीही वर्कर्स के तनख्वाहों की एडवांस अदायगियाँ भी कर दी गई हैं। इस वजह से LWMC के 17,000 सेंट्री वर्कर्स, सुपरवाइजर, 8,000 ड्राइवर्स, हेल्पर्स को दिसंबर की एडवांस तनख्वाह और क्रिसमस का बोनस भी दिया जाएगा। इस वजह से LWMC इस्लामिया मसीह बरादरी के मुश्किल में बराबर की शरीक है। इस वजह से शहर भर में मौजूद गिरजाघरों की वॉशिंग, मसीह कॉलोनियों और क्रिसमस बाजारों की सफाई भी ऑपरेशन टीमें जो है तैनात कर दी गई हैं। मसीह बरादरी की इबादतगाहों, टाउन बास्को, कैथेड्रल चर्च, सेंट एंथोनी और सेंट्रल हॉट समेत 530 छोटे बड़े गिरजाघरों की सफाई जुलाई जा रही है। क्रिसमस तकरीबात की पेश नज़र मसीह कॉलोनियों में जीरो वेस्ट ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मसीह बरादरी के त्यौहार क्रिसमस पर लगाए गए बाजारों में सफाई सहूलियात के लिए अमला तैनात कर दिया गया है। इसी तरह योहानाबाद, मक्का कॉलोनी, अलाही बख्श रोड और मॉडल बाजार चाइना स्कीम में सफाई वर्कर्स मैनुअल स्वीपिंग और वेस्ट क्लियरेंस पर ममूर रहेंगे। तर्जुमान LWMC के मुताबिक ऑपरेशन टीमें 24 और 25 को मसीह कॉलोनियों में कंटेनर क्लियरेंस, मैनुअल स्वीपिंग और चूल्हे का छिड़काव यकीनी बनाएंगी। इसी तरह क्रिसमस के मौके पर LWMC का सफाई ऑपरेशन 2 शिफ्टों में काम जारी रखेगा। अहम जगहों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग यकीनी बनाई जाएगी। ड्यूटी पर ममूर फील्ड वर्कर्स की हाजिरी, गाड़ियों के बाद समेत तमाम ऑपरेशन की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। शहरियों से राहत के LWMC टीमों से ताउन करें, पूरा हमेशा कूड़ेदान में डालें। सफाई से मुताल्लिक़ शिकायत के लिए सुपरा पंजाब हेल्पलाइन 1139 पर रब्ता करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। के शहर में फजाई आलूदगी में कमी और औसत AQI 190 रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर 6ठे नंबर पर आ गया। सबसे ज्यादा AQI सिविल सेक्रेटेरिएट के इलाके में 941 रिकॉर्ड किया गया। जौहर टाउन 696 और कैंट के इलाके में 262 AQI रिकॉर्ड किया गया। अलामा इकबाल टाउन में 220 और बरकी रोड पर 199 AQI रिकॉर्ड किया गया। आपको मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। बागों के शहर में फसाई आलूदगी में कमी, औसत AQI 190 रिकॉर्ड किया गया। फसाई आलूदगी के एतबार से दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर 6ठे नंबर पर आ गया। सबसे ज़्यादा AQI सिविल सेक्रेटेरिएट के इलाके में 941 रिकॉर्ड किया गया। जौहर टाउन 696 और कैंट के इलाके में 262 AQI रिकॉर्ड किया गया। अलामा इकबाल टाउन में 220 और बरकी रोड पर 199 AQI रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात जानेंगे सुहेल कैसर से। जी सुहेल, अपडेट कीजिएगा। देखें, जो लाहौर में आलूदगी या स्मोक की सूरत हाल है वो मतलब उतार चढ़ाव के साथ मसलसल बरकरार है कि कभी औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 की सतह तक पहुंच जाता है, कभी 200 की सतह तक नीचे आ जाता है। तो खुशकिस्मती से आज जो इस वक्त लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 190 की सतह तक नीचे आ गया है। और 190 की सतह तक नीचे आने के बायस ये एक बड़ी अच्छी बात हुई कि लाहौर वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर 6ठे नंबर पर इस वक्त मौजूद है, वरना हम तो इसको पहले 3 नंबरों में ही देखने के आदी हो चुके हैं। लेकिन आज जो सूरत हाल कदरे बेहतर लग रही है, इसके बावजूद कि लाहौर की फिजाएं कदरे धुंधली हैं सुबह के औकात में, तो लाहौर में शदीद धुंध का सिलसिला भी देखने में आया। जो खुले इलाके हैं वहाँ पर तो वैसे ही धुंध का सिलसिला पहले से ही चल रहा है, लेकिन शहर के अंदर आज बहुत ज़्यादा सुबह के औकात में जो धुंध है वो देखने को मिली है। लेकिन इस वक्त बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता मसला जो है वो
صاف ہو رہا ہے اور کچھ سورج کی کرنیں جو ہیں وہ زمین تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہو رہی ہیں. اور شہر کے اگر مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو یہ صورتحال کافی خطرناک اور کافی خراب ہے کہ لوئر مال پر جو گراس ایئر کوالٹی انڈیکس ہے 941 یعنی 941 تک جا پہنچا ہے اور انتہائی خطرناک صورتحال اس کو قرار دیا جا سکتا ہے. شہر کے دیگر علاقوں میں بھی حالات کچھ بہتر نہیں ہے کہ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں 696 ایئر کوالٹی انڈیکس ہے, کینٹ کے علاقے میں 262 ہے, عسکری 10 میں 244 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے, پھر علامہ اقبال ٹاؤن میں 220 کی سطح تک یہ جا پہنچا ہے. سو اگر اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو وہ صورتحال تو گزشتہ ایام کی نسبت قدرے بہتر ہے, لیکن شہر کے مختلف علاقوں میں جو آلودگی کی صورتحال ہے وہ اس وقت کافی خطرناک ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے. 4 دہائیوں بعد تعمیر ہونے والا والٹن روڈ منصوبے کے مطابق تاحال مکمل نہ ہو سکی. سی بی ڈی پنجاب کا والٹن روڈ منصوبہ پیڈسٹرین برجز کی تعمیر تاخیر کا شکار. 4.5 کلومیٹر طویل والٹن روڈ پر 5 پیڈسٹرین برجز بنانے کا وعدہ پورا نہ ہو سکا. منصوبے کے افتتاح کو 8 ماہ گزر گئے. مزید 3 پیڈسٹرین برجز تاحال نامکمل. تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے. جی زین, آگاہ کیجیے گا. 4 دہائیوں تک زبو حالی کا شکار رہنے والی والٹن روڈ کو سی بی ڈی پنجاب کی طرف سے مکمل تو کر دیا گیا, لیکن پی سی 1 کے مطابق اس منصوبے کی تکمیل ابھی تک نہیں ہو سکی. اپریل 2025 میں والٹن روڈ کو باقاعدہ طور پر مکمل کر کے اس کا افتتاح کر دیا گیا اور اس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا, لیکن ابھی تک یہاں پر پیدل گزرنے والوں کے لیے جو پیڈسٹرین برجز ہیں وہ مکمل نہیں کیے جا سکے. 4.5 کلومیٹر طویل اس والٹن روڈ کو جب مکمل کیا گیا تو اس وقت اس کے منصوبے میں اس امر کا اعلان کیا گیا تھا کہ اس 4.5 کلومیٹر طویل والٹن روڈ پر 5 پیڈسٹرین برجز بنائے جائیں گے. اپریل 2025 میں جب اس منصوبے کا افتتاح کیا گیا تو اس وقت 2 پیڈسٹرین برجز مکمل تھے اور 3 کی ابھی تکمیل ہونا تھی. اب یہ 8 مہینے کا وقت گزر چکا ہے, ابھی تک یہ جو پیڈسٹرین برجز ہیں یہ مکمل نہیں کیے جا سکے. ابھی بھی ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے سڑک کو عبور کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جو پیڈسٹرین برجز کے گارڈرز ہیں ان کو وہاں پر لگا دیا گیا ہے, نہ اس کے ساتھ کوئی جو سیڑھیاں ہیں وہ بنائی گئی ہیں, نہ اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی چھت ڈالی گئی ہے, اور یہ جو گارڈرز ہیں یہ کئی مہینوں سے ایسے ہی یہاں پر کھڑے ہیں. اس حوالے سے سی بی ڈی انتظامیہ کی طرف سے موقف لیا گیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے, آئندہ 3 سے 4 ماہ میں جو باقی 3 برجز ہیں ان کو بھی مکمل کر لیا جائے گا. جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب آپ کو بتائیں, پولیس کے بلند و باغ دعووں کے باوجود قتل و غارت میں کمی نہ ہو سکی. رواں سال پنجاب بھر میں قتل کے 4405 واقعات رپورٹ ہوئے. تمام افراد کو پرانی دشمنی, غیرت سمیت دیگر وجوہات پر قتل کیا گیا. لاہور میں سب سے زیادہ 315 افراد قتل ہوئے. قتل ہونے والوں میں 244 خواتین بھی شامل ہیں. مزید جانے کے مدثر حسین سے. جی مدثر, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, قتل و غارت کے واقعات لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو ہے وہ جاری ہیں اور پولیس کی طرف سے متعدد بار دعوے کیے گئے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ قتل و غارت کے جو واقعات ہیں ان میں کمی نہ آ سکی. معمولی صلاح سلامی پر شہریوں کو اہم شرحوں پر جو ہے وہ قتل کیا گیا. اگر ہم 2025 کی بات کریں تو 2025 میں قتل کے 4405 واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے. لاہور میں سب سے زیادہ جو ہے وہ قتل ہوئے. لاہور میں 315 افراد جو ہے وہ قتل ہوئے. ان قتل کے واقعات میں حالیہ قتل ہونے والے جو ہے وہ جو ڈی ایس پی کے ہاتھوں قتل ہونے والی بیوی اور اس کی بیٹی بھی شامل ہیں. پولیس کے مطابق قتل میں ملوث 12600 افراد جو ہیں وہ ملوث پائے گئے, جن میں سے 4091 ملزمان تاحال اشتہاری ہیں, جن کو پنجاب پولیس بے شمار جو ہے وہ وسائل ہونے کے باوجود جو ہے وہ گرفتار نہیں کر سکی ہے. یہ 4091 اشتہاری ایسے ہیں جو کہ قتل کے مدعیوں کو بھی جو ہے وہ قتل کرنے کی جو ہے وہ دھمکیاں دے رہی ہیں, جس کی وجہ سے جو قتل کے مدعی ہیں وہ کیس کی پیروی کرنے سے بھی جو ہے وہ خوفزدہ ہیں. متعدد بات جو ہے وہ اعلیٰ پولیس افسران کی طرف سے کے سامنے جو ہے وہ قتل کے مدعی پیش بھی ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو اشتہاری ہیں ان کو پولیس جو ہے وہ گرفتار نہیں کر سکی ہے.
قتل کا عدالت کے واقعات کی ہم بات کریں تو 244 خواتین کو بھی جو ہے وہ قتل کیا گیا، جو صرف اور صرف غیرت کی بین چلا کر ان کو جو ہے وہ موت کی نیند سلا دیا گیا۔ لاہور جیسے شہر میں اربن ایریا میں بھی جو ہے وہ غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کیا گیا۔ 13 معصوم جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ غیرت کے نام پر خواتین کے قتل میں بھائی، والد اور دیگر جو ہیں وہ قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس وجہ سے ڈی ایس جی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ قتل کی کیس کی تفتیش جو ہے وہ میرٹ پر کی جاتی ہے، چاہے ملزم کوئی بھی ہو، اس سے کسی قسم کی رعایت نہیں جو ہے نہیں برتی جاتی۔ تاہم کو ان کا کہنا ہے کہ جو قتل کے اشتہاری ہیں ان کی گرفتاری کے لیے مختلف ٹیمیں جو ہے تشکیل دی گئی ہیں، جلد جو قتل کے اشتہاری ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان کی زیر صدارت اجلاس انسداد پولیو مہم، مین ہولز کور، صفائی، تجاوزات، ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا۔ حالیہ انسداد پولیو مہم میں تمام اہداف کا حصول یقینی بنایا گیا ہے۔ متعلقہ حکام کی بریفنگ، پیچ ہولز کی مرمت و بحالی اور نالوں کے ڈی سلیٹنگ آپریشن جاری رہیں گے۔ کمشنر نے کہا کہ صفائی یقینی بنانے کے لیے مختص جگہوں کے علاوہ کوڑا پھینکنے پر جرمانے اور سزائیں ہوں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ انسداد پولیو مہم، مین ہولز کور، صفائی، تجاوزات، ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا۔ حالیہ انسداد پولیو مہم میں تمام اہداف کا حصول یقینی بنایا گیا۔